ہر ایک لمحے کے اندر قیام تیرا ہے، زمانہ ہم جسے کہتے ہیں نام تیرا ہے، تیری ثنا میں ہے مصروف بے زبانی بھی، تیری ثنا میں ہے مصروف بے زبانی بھی، سکوت وقت کے لب پہ کلام تیرا ہے، وہ محترم ہے جسے احترام تیرا ہے، وہ محترم ہے جسے احترام تیرا ہے۔ We start with the name of Allah, without whose consent none of this would be possible. وہ خدا کے جس نے دل دیا اور دل میں محبت جیسے پاک جذبے کے چراغ روشن کیے، وہی خدا کہ جس کی رضا سے خوبصورت شام سجائی گئی اور آپ جیسے خوبصورت چہروں کی میزبانی کا ہمیں موقع ملا۔ An evening where we gather, all friends and foes alike, living and reliving moments from the past. We warm-heartedly welcome you all to the Silver Jubilee Alumni. آپ کی سماعت کے پردوں کو چھوتی ہوئی یہ استقبالیہ آواز آپ کے میزبان اسامہ ابرار کی ہے، اور میں ہوں عیشا ناصر۔ سبھی تعریفیں، سبھی نیک نامی خدائے بزرگ و برتر کے نام، دعا ہے کہ زندگی کی حسین شاموں میں رہے آج کی یہ شام۔ اپنی اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں لے کے پروردگار دو جہاں کا نام۔ I would invite Mehran Sajid from MA second semester to recite a few verses from the Holy Quran. مہران ساجد MA second semester۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ بے شک وہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور تم اپنی بات ایسا کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی راز بہتر جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر بات باریکی سے بہتر جانتا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مسلمان ہونے کے ناطے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہم کو چاہیے کہ قرآن مجید کو زندگی میں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا فصیح الرحمان جو کہ ایلومنائی ہیں ہمارے 2018 سے 20 کا سیشن ہے ان کا، کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں۔ ایسا تجھے خالق نے طرح بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح بنایا، یوسف کو
تار بنایا کونین بنائے سرکار کی خاطر کونین بنائے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا محبوب کیا مالک کو مختار بنایا ایسا تجھے خالق نے قرار بنایا سبحان اللہ. یہ تھے فصیح الرحمن. I would request the audience to rise from their seats for the national anthem. Among all the shining stars from the Department of Communication Studies, some were lost along the way. Some dreams shattered, some ambitions left astray. دکھ یہ ہے میرا یوسف و یعقوب کے خالق. دکھ یہ ہے میرا یوسف و یعقوب کے خالق. وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے. وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے. چند دیر کی خاموشی. یہاں پر ٹریبیوٹ ٹو ڈیسیز کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا نوشین کو کہ سر آئیں آپ. ٹریبیوٹ ٹو ڈیسیز کے لیے یہاں ویڈیو پلے ہوگی اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں.
जाना नहीं। सुहेल मुगीरा की एक नज्म रायगानी, उस नज्म की कुछ सत्रों आप सब की समाज चाहूंगा कि आप सब लोग गौर कीजिए। ये नज्म आपके जज्बात की अक्कासी करती दिखाई देगी आपको। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। यहां से गौर कीजिए कि तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मतरेबों का। कदम जैसे सापा गमापा गा सारे वो तबले की तरकट पे तक दिन दिनक दिन तनक दिन धनादन बहम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल लगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने इस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया था, कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितनी कलियां बिलावल गवैयों के होंठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पे पलट कर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी तिरछी लकीरों को खम दे सके, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटे जियोमेट्री को जन्म दे सके। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पे कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डिवेंची उठे, कैसे हिस्पानिया में पिकासो बने। उनकी आंखों को तू जो मयस्सर नहीं है, ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे ना होने से हर एक ज़मा में, हर एक इल्म फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताजा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। इसी के साथ मैं मोहम्मद सलार अब्दुल्ला और हसन मलिक को दावत देना चाहूंगा कि वो आए और इनफॉर्मल कंपेयरिंग का जो है वो जिम्मा संभाले। खुदा हाफिज। यार हसन, ये तो इस्लाम का जवाब ही नहीं देते हैं। एलुमिनीज नहीं, न्यू जनरेशन नहीं इस्लाम का जवाब दे रही, जो टिकटॉकर है। अस्सलाम वालेकुम मीडिया वालों, आवाज नहीं आ रही, जरा एक दफा फिर अस्सलाम वालेकुम मास कम्युनिकेशन वालों। वाह, अब लगता है ना हमारे कम्युनिकेटर्स बोले हैं। लगता है ऐसे ही है, आप बैठे हैं। पहले तो लग रहा था पता नहीं कहाँ गुम है। सर्दी ने लगता है सारों की आवाजें बंद कर दी हैं। ओ भाई बोलो तो सही, अस्सलामु अलैकुम। चले कौन से आए हैं? हसन, ये इतने हसीनो जमील चेहरे कहाँ से आए हैं यार? भाई मुझे तो लगता है आटे के ड्रम से मुंह निकाल कर आए हैं। नहीं, आटे के ड्रम से नहीं, मुझे तो लगता है इन्होंने आटे के ड्रम को ही अपने पर उंडेल लिया आज। लगता तो कुछ ऐसे ही है। और अगर इनके मुंह धुलवा लिए जाए ना, यकीन करो किसी ने नहीं खड़े होना सिवाय सैफ वालों के। वही खड़े रहेंगे, वही सिक्योरिटी पे मामूर है। और ये हमारे शाहीनों के बारे में क्या ख्याल है भाईजान? ये इतने खूबसूरत लोग, ये तो लगता है डिपार्टमेंट के बाहर लगे बेसनों की तरह लग रहे हैं। नहीं, ये बेसन नहीं हो सकते, ये उनके ऊपर लगी हुई टूटियां लग रहे हैं। वाकई टूटियों वाली बात आपने बिल्कुल ठीक की है। अच्छा यार, हम स्टेज पर आ गए, हमने अपना तारुफ ही नहीं करवाया इतने। ओ हाँ, वाकई। मोजिद सामईन मोहतरम, इनफॉर्मल होस्टिंग के फराइज सर अंजाम देने के लिए मैं हूं आपका अपना हसन मलिक, और मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं सालार अब्दुल्ला। नहीं, एक मिनट, क्या मतलब मैं आपका अपना? मैं इनका अपना नहीं हूँ भाई? तुम तो अपने अम्मी अब्बू के हो, इनके कहां से आ गए? ठीक है। अच्छा हसन,
आपको तो वैसे सारे लोग ही जानते हैं क्यों भाई? यार। मैं यही सोच रहा था पेंट कोट पहनकर इतने लेवल की वीडियो बनवाओगे तो लोग तो पहचानेंगे ना आपको। ले भाई, पेंट कोट की बात नहीं, शक्ल की खूबसूरती भी मैटर करती है। यार वैसे ना आपकी बात में वजन है। इन सारी टूटियों को देख के मुझे यही लग रहा है कि पेंट कोट का कोई इतना अमल दखल नहीं है खूबसूरती। भाई खूबसूरती होगी तो फिर ही काम होगा ना। चलें, जो काम सौंपा गया है वो करते हैं। फैकल्टी अब आंखें दिखा रही है। सामाईने मोहतरम, अब आपकी एंटरटेनमेंट के लिए 2 यंगस्टर्स गुलकारों को आपके सामने पेश करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में हुज़ैफा और सालिया। इस दिल दे चार चफेरे नाल सांभ के कोई दिल च न डाले मेरे मैं सुनिया पहला भी दिल टूटे। बस आ जाओ भाई, आपसे अच्छा तो वो गा कर गए हैं, आप रुक ही जाएं, ज्यादा बेहतर है। गा कर गए हैं तभी तो मैं गा रहा हूँ ना। वाकई। और आप यकीन करें उनका गाना सुन रहा था तो मैं यादों के दरीचे में खो गया। ओए यादें। और मुझे याद आया, यकीन करो कि इस शाम में मेरी भी 2-3 यादें घूम रही हैं। हाँ, वो मुझे भी नजर आ रहे हैं, जिन्हें बार बार देख के आप खुश हो रहे हैं। आप पहुंच रहे हैं, आप उन यादों को हाईलाइट ना करें। अच्छा, वाकई यूनिवर्सिटी लाइफ तो यादों से भरपूर होती है। वो चलती बस पर भाग कर चढ़ना, लेक्चर्स बंक करना, एक रात पहले पेपर से पढ़ना और फिर दुआओं पर भरोसा करना। मेरा ख्याल में ये तमाम यादें यूनिवर्सिटी लाइफ में इंसान को ज़िंदगी भर याद आती हैं।
تو انہی یادوں کو تصویروں کی صورت میں تازہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حماد، احسن اور ان کا پورا بینڈ موجود ہے، جو وہ ان تمام یادوں کو یاد کریں گے جو تمام ایلومنائز کے ساتھ ان کے یونیورسٹی ڈیز میں ہوئی ہوں گی. آپ کی بھرپور تالیوں میں حماد، احسن اور ان کا پورا کریو. ایک لاسٹ سانگ یاریوں پہ ہے. یہ یاریاں صرف ہمارے بچپن کی نہیں ہے، ہمارے بڑھاپے کے دور کی بھی. کچھ لوگ برا مانیں گے میری اس بات کو، سارے جوان ہیں یہاں پہ. تو آپ جس بھی عمر میں موجود ہو، اپنی اس عمر میں آپ کی کسی نہ کسی کے ساتھ ایسی یاری ہوتی ہے جو آپ ہمیشہ چاہتے ہو کہ یہ مجھ سے جدا نہ ہو. تو یہ گانا ان سب یاروں کے نام آپ سب نے سننا ہے، انجوائے کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.
for the oath taking ceremony. As far as the oath taking ceremony members, I would like to call Mr. Zafar Ahir as President, Mr. Shakil Anjum as Senior Vice President. Please have a big round of applause for our honorable chief guest. After Mr. Zafar Ahir, I would like to request Mr. Shakil Anjum as Senior Vice President. Sir, please come here on the stage. Okay. After Mr. Shakil Anjum, I would like to call Mr. Asad Mumtaz as Vice President, Mr. Akmal Vance as Vice President, Mr. Sajjad Jahania as Secretary General, Mr. Muhammad Numan Khan as Joint Secretary, Mr. Hafiz Sarfaraz Ali as Finance Secretary, and Ms. Saima Faz as Information Secretary. As for the executive council members, I would like to request Mr. Asad Shah Bukhari, Mr. Irfan Alam, Mr. Adnan Baloj, Ms. Vineet Raheen, Mr. Riyasat Ali, Ms. Saima Akram Chaudhary, Mr. Nadeem Qureshi, Mr. Azmatullah Dareshid, Mr. Mia Wakar, Mr. Riaz Lodi, Mr. Nair Mustafa. Please come on the stage for the oath taking ceremony. Now I would like to request the former Prime Minister of Pakistan, Mr. Yusuf Raza Gilani, to sir please come on the podium and take the oath. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वल्द इस अमर का इकरार करती हूँ कि मैं शोबा कम्युनिकेशन स्टडीज़ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान इल्म-ए-नाई तंजीम में बतौर अपना ओहदा संभाल लिया है। मैं ऐद करती हूँ कि जब तक अपने ओहदे पर कायम रहूँगा, शोबा कम्युनिकेशन स्टडीज़ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की फलाह व बेहतरी के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतें बरूए कार लाऊंगा। मैं ये भी ऐद करती हूँ कि ऐसी किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं बनूँगा जिससे शोबा हज़ा के मफादात या उसकी शोहरत व नेक नामी को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो। अपने ओहदा पर कायम रहते हुए मैं हर तरह से शोबा हज़ा और उसके साबिक और मौजूदा तलबा के मफादात का ख्याल रखूँगा। मैं इस अमर का भी इकरार करती हूँ कि शोबा कम्युनिकेशन स्टडीज़ की इंतज़ामिया और इल्म-ए-नाई की तरफ से तय करदा असूल और ज़वाबित का पाबंद रहूँगा। अल्लाह मेरा हामी और नासिर हो और मुझे अपने शोबा की खिदमत करने की तौफीक दे। Congratulations. I would like to request Mr. Sajjad Jahania, Director of Directorate Public Affairs Multan, to come on the stage and share some words with us. Please, sir. Please have a big round of applause for Mr. Sajjad Jahania. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो मैं आज जो शोबा इंतज़ामिया है और ख़ास तौर पर डॉक्टर शहजाद साहब और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस कदर भरपूर और इस कदर कामयाब इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया और पिछले कम व बेश 30 बरस के जो एलुमनाइज़ हैं उनको इकट्ठा किया और उनको मिलने का मौका फ़राहम किया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि सर अगर आपके ज़माने में ये शोबा होता तो यकीनन आप हमारे सीनियर होते। अब भी आप हमारे सीनियर हैं सर और आप तशरीफ़ लाए हैं। आपके हाथ से हलफ उठाना जो है वो हमारे लिए सबके लिए बाइस एज़ाज़ है कि आप हमारे साउथ पंजाब का और मुल्तान का मान हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर जब चल रहा था पहला सेगमेंट और हम याद कर रहे थे
रफ्तगान को जो जा चुके, तो पहले ही बड़ा माहौल यहाँ पर नॉस्टैल्जिक है और उसके दौरान मज़ीद नॉस्टैल्जिया जो है वो तारी हो गया और बहुत सारे लोग इन 30 वर्षों में जो है वो हमसे बिछड़ गए। और आप आज अपनी यहाँ पर सिल्वर जुबली मना रहे हैं 25 बरस। आप उससे पहले भी 5 बरस के एमएज़ हैं जो 1991 में जनाब ज़फ़र आहिर साहब तशरीफ़ फरमा हैं, रोज़नामा जंग के एडिटर। ये हमारे पायनियर स्टूडेंट्स में से हैं और इनकी एक क्लासमेट शगुफ्ता भट्टी साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं। 2 ही लोग आए हैं हमारे पायनियर जो बैच है उसमें से। उनके लिए तालियां ज़ोर से बजाइए कि हमारे पायनियर्स में से जिन्होंने बुनियाद रखी इस डिपार्टमेंट की और जिन्होंने एक तंबू की छाँव में बैठ के अपना पहला साल जो है वो गुजारा, वो आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। इनको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और आज डिपार्टमेंट माशाल्लाह बड़ी तरक्की कर चुका है। मैं सिर्फ 2-3 लोगों को यहाँ पर याद करना चाहूँगा और हम उनको शदीद मिस भी कर रहे हैं। और ये जो यहाँ पर आज इस पंडाल में और यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में अगर मौसीकी चल रही है और आप सब इंजॉय कर रहे हैं तो इसमें उनका हाथ भी शामिल है और उनका किरदार भी शामिल है। हमारे क्लास फेलोज़ थे यहाँ से, जब दूसरा सेशन था 1992-94 का हमारा, तो यहाँ से हम 2 अखबारात निकाला करते थे अपने स्टूडेंट्स जो हैं मिल के। उनमें एक के एडिटर थे राना आरिफ, गोजरा से थे, हॉस्टल में रहते थे उमर हाल में, और दूसरे हमारे साथी थे नदीम सरवर, वो भी यहाँ से हफ्ते रोज़ा अखबार हम निकाला करते थे डिपार्टमेंट से मिलजुल के। वो दोनों ही आज हमारे दरमियान नहीं हैं। नदीम सरवर को कैंसर हो गया था, वो चले गए, और राना आरिफ जो है वो एक हादसे का शिकार हुए और वो भी हमारे दरमियान आज नहीं हैं। इसके अलावा हमारे और क्लास फेलो एक इफ्तिखार साहब पाकपतन से थे, वो भी वफ़ात पा चुके हैं। सनाउल्लाह थे नवा शहर चौक से, कैंसर का शिकार हो गए, वफ़ात पा चुके। और आज हम उनको यकीनन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनको ज़ाहिर है हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि हमारे शोबे के वो शुरू के जो तलबा हैं उनमें शामिल थे। आज जिस ओहदे का, जनरल सेक्रेटरी का मुझे ओहदा दिया गया एलुमनाई का, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि इस डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए, साबिक तलबा और मौजूदा तलबा की बेहतरी के लिए और इस तरह के गेट टुगेदर्स और दीगर फंक्शंस अरेंज करने के लिए और बाकी जितने भी काम जो हैं वो एलुमनाई डिसाइड करेगी या डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, उसके लिए इंशाअल्लाह अपनी बेहतरीन सलाहियतें बुरोकार लाएंगे। और ये जो गैप है 30 बरस का लोगों के दरमियान और सेशंस के दरमियान, इसको इंशाअल्लाह दूर करेंगे, एक दूसरे के दस्तों बाजू बनेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी समातों का और ये इस तरह खूबसूरत प्रोग्राम में शरीक होने का और इसको रौनक बख्शने का। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब सज्जाद जहानिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, let me have your attention for the addresses now, starting with the one we idealize the most, the one who believes in students and pays heed to their requirements, a trainer for his own, the most energetic and passionate, our very own chairman, Professor Dr. Shehzad Ali. Have a very big round of applause, sir. Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of the department, first of all, I would like to thankful to Sayyid Yusuf Azhar Gilani, the former Prime Minister of Pakistan and leader of opposition in Senate. Secondly, to worthy Vice Chancellor Mansoor Akbar Khan Kundi, former Vice Chancellor Ashik Durrani, all office bearer of the newly elected alumni. इस मौके पर मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ के ओल्ड स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट किया है डिपार्टमेंट की 25वीं सालगिरह पर। इट्स अ हिस्टोरिक डे, इट्स अ माइलस्टोन इन हिस्ट्री ऑफ मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। डिटेल में मैं बाद में बात करूंगा। वक्त की किल्लत को सामने रखते हुए सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारे करंट स्टूडेंट और हमारी फैकल्टी और उसके साथ साथ ओल्ड स्टूडेंट ने एक कलीदी किरदार अदा किया है। उनके ताउन और सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं था कि हम इस प्रोग्राम को कामयाब कर पाते। इट्स स्टिल अ बिगनिंग। ये बारिश का पहला कतरा अभी हम लोग साबित हुए। हम ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी एलुमनाई को शिफ्ट कर देंगे एंड होपफुली इन कमिंग डेज एलुमनाई और करंट स्टूडेंट और डिपार्टमेंट की इंतज़ामिया रेगुलर बेसिस पर एनुअल डिनर को अरेंज करेगी और ये गेट टुगेदर चलता रहेगा।
इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट को हम ओपन करने जा रहे हैं सो डैट वी विल बी एबल टू यूटिलाइज द एक्सपर्टीज ऑफ आवर सीनियर्स। हमारे सीनियर्स ने मीडिया इंडस्ट्री में जो खिदमात सर अंजाम दी हैं उन खिदमात से हम डिपार्टमेंट इस्तेफादा करना चाहेगा। और मैं इस मौके पर ज़फ़र आहिर साहब को, सज्जाद जहानिया साहब को, शकील अंजुम साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये हमारे पायनियर बैच के स्टूडेंट हैं। इनकी सपोर्ट, इनकरेजमेंट की वजह से हम इस काबिल हुए हैं कि हम इस एलुमनाई को अरेंज करने जा रहे हैं। क्योंकि वक्त की किल्लत है, लेटर ऑन स्टेज पर मैं डिटेल में बताऊँगा कि हमारा प्लान क्या है, फर्दर हम क्या करना चाहेंगे। आखिर में मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ ओल्ड स्टूडेंट्स का, न्यू स्टूडेंट्स का और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का जिन्होंने इस तकरीब को रौनक बख्शी है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for the comments. After our very own Professor Dr. Shehzad Ali, Chairman, Department of Communication Studies, now I'd like to call the Dean, Arts of Faculty and Social Sciences, Professor Dr. Imran Sharif Chaudhary. Sir, please come on the podium and share your thoughts. Thank you. Ladies and gentlemen, have a huge round of applause for sir. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Sayyid Yusuf Raza Gilani Sahab, Wardi Vice Chancellor Professor Dr. Mansoor Akbar Kundi Sahab, Dr. Shehzad Ali, and my all respectable guests and the members of alumni and my dear students, Assalamu alaikum. Today it's a matter of pride and honor for me to be here among the galaxy of journalists, and on the behalf of my faculty, my Department of Communication Studies, I welcome all the alumni members. And I was looking at here that most of the alumni members are belonging to my session of this university, and I'm really proud of them because they have served the nation, they have served the Multan in their different various capacities. And I am also thankful to the worthy chief guest and all the guests who participated in this function, and they have made the success in this the function of alumni of this department. I'm really grateful for all the participants, and hopefully inshallah, and I must congratulate all the members of alumni who took the oath today, and really I appreciate the efforts of the department. So right beginning from Dr. Mohammad Ashraf Sahab and then later on Dr. Shehzad Sahab. So I do hope in the future, inshallah, the alumni will bring a positive change and they will create some opportunities for the students of my Department of Communication Studies, because in the very near future, so we are launching the internship program of all the students in across the departments, and hopefully this alumni will make the bridge between the department and all the institutions and the newspapers and the TV channels and all everywhere. So I do hope everything would go positive with the department. So with these words, I am thankful to all of you and who participated in this function. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your thoughts. Now, I would like to call the former Vice Chancellor of Bahauddin Zakriya University, Professor Dr. Ashik Durrani. Sir, please come on the podium. Ladies and gentlemen, please welcome with a huge round of applause, Professor Dr. Ashik Durrani, former Vice Chancellor, Bahauddin Zakriya University. Bismillahirrahmanirrahim. जनाब मखदूम सैयद मोहम्मद यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जनाब डॉक्टर मंसूर अकबर खान कुंडी, वाइस चांसलर, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली, जनाब इमरान शरीफ, डीन फैकल्टी, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमान गरामी, तलबा व तालबात,
मुख्तसरन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कानून के ज़रिए 1976 में यूनिवर्सिटी कायम की और पहला वाइस चांसलर डॉक्टर खैरात इब्न रसा को मुकर्रर किया। मुझे आज तक याद है कि फेडरल मिनिस्टर थे सैयद नासिर रिजवी, वो उनके पास जा रहे थे, उनके स्टूडेंट थे और मुझे हाथ पकड़कर साथ ले गए और मेरी पहली मुलाकात वहाँ पर हुई। तो उन्होंने क्वेश्चन किया, आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं सामने एमर्सन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इधर आ जाएं, वहाँ क्यों हैं? तो इस तरह मेरी एंट्री उनकी मेहरबानी से हुई और सितंबर 77 में मैंने ज्वाइन किया। उन्होंने शर्त लगाई कि तुम पीएचडी करोगे और उसके बाद पहले मुल्तानी पीएचडी होगे जो इस यूनिवर्सिटी में होगे, और उसके बाद मैंने 14 जुलाई 2000 तक काम किया। 24 साल अपने ज़िंदगी के इस यूनिवर्सिटी को दिए और इस दौरान हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस और मास कम्युनिकेशन, ये सारे शोबाजात मैंने कायम किए। इसमें वाइस चांसलर साहबान की बहुत मेहरबानियाँ मेरे साथ रही। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, कसम खाते हुए, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बालदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहुम अस्फ़ल साफ़िलीन। हमने बनाया इंसान को खूब अंदाज से, फिर फेंक दिया इसको नीचो नीच। तो अल्लाह ताला का जो पैगाम पैगम्बरों के ज़रिए हम तक जो मिला है वो आज की ज़बान में एक रिपोर्टिंग की सूरत में है। तमाम इल्हामी कुतुब और आखिरी किताब कुरान मजीद और आखिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो पैगाम था वो अल्लाह ताला को तस्लीम करना, रोज़े क़यामत पर ईमान रखना और जज़ा और सज़ा पर ईमान रखना, और जो अल्लाह ताला को चीज़ सच्ची लगती है वो ये है कि आप सच्ची बात करें, हसद ना करें, और जो अल्लाह ताला के नज़दीक नाकाबिल माफ़ी है वो ये है कि किसी पर तोहमत लगाएं, बहतान लगाएं, झूठ बोलें। तो ये जो कम्युनिकेशन का एक डिपार्टमेंट है, ये अल्लाह ताला के इस पैगाम के मुताबिक चलना चाहिए। आप रिपोर्टिंग जो करेंगे वो सच्चे होने चाहिए, दुरुस्त होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो इसके बाद मैं जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़ानदान की खिदमात को सराहता हूँ, जिन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान के नक्श कदम पर चलते हुए मुल्तान में स्कूल कायम किए, कॉलेज कायम किए, तालीम को प्रमोट किया। और एक मुनफरिद बात आपको बताऊं कि तहरीक पाकिस्तान जब चल रही थी, 1937 का इलेक्शन हुआ, हिंदुओं की 7 सूबों में हुकूमतें कायम हुई, तो उस वक्त मुसलमानों पर जो मज़ालिम ढाए गए, तो हज़रत कायद आज़म ने हुक्म दिया कि एक नेशनल गार्ड, लठ बरदार फौज तैयार की जाए नौजवानों पर, जो कि मुसलमानों का दिफा करे। और इस सिलसिले में तहरीक इतनी ज़ोर से चली कि पाकिस्तान से पहले मुल्तान में जो जलूस निकाले गए वो गिलानी ख़ानदान के थे। और एक मुनफरिद बात, इनकी ख़ानदान की एक मुअज़्ज़िज़ खातून, उसने बुर्का पोश ख़वातीन का पहला जलूस तहरीक पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में निकाला। और इस ख़ानदान को इस धरती से इतनी मोहब्बत और प्यार था कि मेरे बड़े भाई साहब फैज़ मोहम्मद ख़ान मरहूम एक सब कॉन्टिनेंट के उस वक्त बहुत बड़े फुटबॉल के प्लेयर थे, और हिंदुस्तान में 2 टीमें थी, मोहम्मडन क्लब जिसकी सरपरस्ती
असफ़हानी साहब किया करते थे, असफ़हानी चाय के मालिक, और हिंदुओं की थी मोहन भगवान। ये हमेशा फाइनलिस्ट होते थे और तमाम हिंदुस्तान से लोगों को, बेहतरीन खिलाड़ियों को चुन कर ले आते थे। तो फैज़ मोहम्मद ख़ान को चुना गया और वो वहाँ पर कलकत्ता में 2 साल रहने के बाद पाकिस्तान बनने से चंद महीने पहले जब मुल्तान में आए तो यहाँ पर भी फ़ुटबॉल का सिलसिला शुरू हुआ और अफ़गान क्लब एक कायम हुई। तो इस्लामिया कॉलेज में एक टूर्नामेंट हुआ और मुल्तान की अफ़गान क्लब को इनवाइट किया गया। ये 1953 की बात है, पाकिस्तान बनने के बाद। जनाब यूसुफ रज़ा साहब के वालिद साहब सैयद अलमदार हुसैन गिलानी वो मिनिस्टर थे। तो ये जब वहाँ लाहौर पहुँचे 15 आदमियों को लेकर, नौजवानों की टीम को, तो वहाँ रिहाइश के लिए जगह नहीं थी, तो ये उनके घर गए। मुझे बताएं आज का कौन सा मिनिस्टर है जो ये कहे कि तुम 15 आदमी क्यों दूसरों के घरों पर जाते हो? मेरा दरवाज़ा खुला है, मेरे ड्राइंग रूम में आ जाओ और यहीं सोओगे तुम। रात को उनको सुलाया, खाना खिलाया, सुबह नाश्ता खुद वो कहते थे कि उन्होंने हमें पराठे और अंडे और बड़ी चीज़ें खिलाई और दोपहर को खाना खिलाया। उसके बाद हमें जब खेलने के लिए गए तो मजाक में कहा कि अगर हार के आए तो मैं सबको मुर्गा बनाऊंगा, और ये जीत के आए, बड़े खुश हुए। ये था इस ख़ानदान का इस धरती से प्यार, मोहब्बत। अब मैं आपको यूसुफ रज़ा साहब की बात बताऊं कि यहाँ मुल्तान में लांगे खान बाग के करीब और तहसील के करीब एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है। शाहजहां बादशाह के ज़माने में जब प्रॉस्पेरिटी थी, ताजमहल बना, शालीमार बाग बना, तो यहाँ पर भी उसका शहज़ादा जो आया था मुराद बख्श, उसने अपने बैठने के लिए एक बारादरी बनाई, आज भी कायम है, 500 साल पुरानी। यहाँ पर मुग़लों के ज़वाल के बाद इसकी सिखों की गवर्नमेंट आई और इतना जुल्म हुआ कि तमाम मसाजिद में अज़ान बंद कर दी गई, ग्रंथ रखी गई, जामा मस्जिद मुल्तान में घोड़े बांध दिए गए। इन मजालिम के तहत अंग्रेज़ों ने जब इस तरफ रुख किया, एक 24 साल नौजवान था एडवर्ड हर्बर्ट, वो कमांड करके आया और अंदर से पठानों ने और देरा इस्माइल ख़ान के पठानों ने इमदाद की। मुल्तान फतह हुआ 1849 जनवरी में। उसके बाद उसने इस बारादरी को पसंद किया और लंदन से उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस जो आती थी तो वो ये यहाँ अलमारी में रखना शुरू कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील होते चले गए। 1960 में बरतानिया ने फैसला किया कि मुल्तान की बजाय लिया को हम मरकज़ बनाते हैं, क्योंकि बखर तक उनकी हुकूमत कायम हो गई थी। तो इस जगह को उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर एल्डरसन ने डिक्लेयर किया कि अब ये पब्लिक के लिए खोल देते हैं और यहाँ पर जो मैगज़ीन और किताबें लंदन से आई हैं वो मुल्तान के अवाम जो हैं वो पढ़ें, इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करें। डेवलपमेंट होती चली गई और एक रजिस्ट्रेशन का एक्ट पास हुआ 1885 में। ये रजिस्टर्ड होकर 1960 से लाइब्रेरी में रीडिंग रूम में तब्दील हो चुकी थी और ये सिलसिला चलता रहा। आज ये लाइब्रेरी कायम है। 1 लाख से ज़्यादा कुतुब हैं, 2000 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा मखतूतात हैं, कुरान मजीद, अहदीस, फ़िक़्ह, हाथ के लिखे कलमी नुस्खे, संस्कृत और दीगर तमाम ज़बानों के हमारे पास कुतुब मौजूद हैं। तो ये 160 साल पुरानी पब्लिक लाइब्रेरी जो अब नई इमारत बन चुकी है, तो उसके लिए किसी ने कभी कोई ग्रांट नहीं दी, 1 टका नहीं दिया। पाकिस्तान बनने के बाद जो यहाँ का पहला अब्दुल हकीम सदीकी प्रेसिडेंट था मुस्लिम लीग का, वो अपने पल्ले से मुलाजमीन को ख़र्चा देता था, तमाम लाइब्रेरी का ख़र्चा बर्दाश्त करता था
اور اس کے بعد پھر اسی طرح مل کر یہ کام ہوتا تھا. تو جناب سید محمد یوسف رضا گیلانی جب پرائم منسٹر بنے تو میں نے، کیونکہ میں ریٹائر ہوا 2000 جولائی میں، تو میرے 7 سال ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل سیکرٹری عمر کمال خان فوت ہو گئے، تو تمام نے مل کر مجھے جنرل سیکرٹری بنا دیا. آنریری کام تھا، میری بھی مصروفیات تھیں، تو کتب سے بچپن سے دلچسپی تھی اور محکمہ سے بھی تعلق تھا. تو میں نے ان کو خط لکھا کہ جناب آپ کے شہر میں ایک لائبریری میں 1,00,000 کتابیں ہیں، 160 پرانی لائبریری ہے، اور میں اس دوران حکومتیں جتنی چینج ہوتی رہی، آج تک کی حکومت بزدار یہی کا پڑا ہوا ہے، شوکت ترین یہی کا رہنے والا ہے قدیر آباد کی گلیوں میں، جہانگیر اور اس کا والد یہی کے ہیں. تو میرا دل جلتا ہے بات کرتے ہوئے. کبھی کسی نے امداد نہیں کی. اللہ نواز خان ترین نے خرچہ برداشت کیا، ضیاء الحق سے 3 کنال زمین 99 ایئر لیز پر لی، اور اس کے بعد پھر مشرف دور میں یہ مکمل ہوئی بلڈنگ نہیں، وہاں شفٹ کر گئی. اب پیسے کا مسئلہ پیدا ہوا، تو میں نے جب ان کو خط لکھا تو ان کی دھرتی سے، لائبریری سے، کتابوں سے محبت دیکھے. انہوں نے 70 لاکھ روپے دیے، 70 لاکھ روپے انہوں نے دیے. میں نے پھر 30 لاکھ اپنے رشتہ داروں سے، مختلف اور لوگوں سے اکٹھے کیے. 1 کروڑ روپیہ مسلم کمرشل بینک میں فکس کرا دیا. اس کا جو بھی سود منافع آتا ہے اس سے 6 ورکر ہیں، وہ ورکر جو ہیں صرف 14,000 روپے تنخواہ لیتے ہیں، لیکن چونکہ 30 سال کے ملازم ہیں تو گزارا ہو رہا ہے. تو ان کی اس خدمت کو کبھی نہیں بھلا سکتے. میں نے اس دور کے صدر، وزیر اعظم، وزیر تعلیم، گورنر، چیف منسٹر، کمشنر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری، کس آدمی کو خط نہیں لکھا. پورا 4 صفحے کا ملتان کی ہسٹری، اس لائبریری کی ہسٹری اور اس کی اس وقت مالی بری حالت، یہ سب لکھی. ریسرچ کے لیے بچے آتے ہیں لیکن پیسہ کوئی نہیں دیتا. مہینے کا صرف 10 روپے چندہ تھا، جس کو ہم نے بڑھا کر 20 روپے کیا ہے. تو ان کی یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. دھرتی سے محبت کی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے. تو میں صرف یہ چیزیں آپ کے علم میں لانا چاہتا تھا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لائبریری کا کوئی کاروبار نہیں، کچھ نہیں. مشرف نے اب ماشاء اللہ کے بعد 2001 میں ایک قانون بنایا تھا کہ لائبریریوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اب ملتان کے FBR کے کمشنر ریونیو کی طرف سے 3 لاکھ روپے کا ٹیکس لگا دیا گیا ہے. تو سوائے اس کے کہ لائبریری کو بند کر دیں اور کیا ہو سکتا ہے. کہ لائبریری پر بھی کبھی ٹیکس ہوتا ہے، کوئی دکان ہے، کوئی کرائے کی جگہ ہے، کہیں سے منافع آ رہا ہے. وساطت سے، میں تمام لوگوں کی وساطت سے، FBR سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ کام نہ کریں، اور حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ بورڈ کو کہے کہ 10 لاکھ روپے، اور کارپوریشن سے کہے کہ 10 لاکھ روپے سالانہ دیتے رہیں. 20 لاکھ روپے جو مل جائے تو یہ جو 14,000 روپے تنخواہ لینے والے ہیں ان کی تنخواہیں بھی بڑھائیں، کتب بھی خرید کریں. اور یہی کچھ میں نے کہنا تھا. بہت بہت شکریہ، مہربانی. Sir, thank you so much for your remarkable comments. Now we will proceed the event with the video. Ladies and gentlemen, you all have witnessed the passion and commitment of Department of Communication Studies. But genuinely,
all credit goes to our students who amazingly surprised everyone. From the creation of Facebook page to the settlement of this podium, they have set new standards and patterns for the upcoming generations. To honor their work and to appreciate them, here is a blend of their motivation, inspiration, and dedication. Let's watch the efforts of future journalists, professionals, and media persons. Maliha, don't you think it demands a countdown? Yes, it does. I think it does demand a countdown. Should we start the countdown? No. I think they are not prepared for that. Please ask. What do you say, the Guardians? Should we start the countdown? There's no voice. Too low voice. I guess no. Come on, the Guardians! A little loud! No, we are not hearing you. This side, too silent, too low. Come on, it was all your effort. Do you want to watch the video? Zakarians, are you ready? This side. Hello, please listen to me. Are you ready? Should we start? Okay, Maliha, they are ready. 3, 2, 1.
not just a video or some clips. It is an immense effort of our students and their spirit of participation. So give them a very big round of applause. Now I would like to request our very dear Vice Chancellor of Bahauddin Zikria University, Professor Dr. Mansoor Akbar Kundi, to say some words. Please give them a very big round of applause. Professor Dr. Mansoor Akbar Kundi. Bismillahirrahmanirrahim. Mere Mohtaram Yusuf Gilani Sahab, the ex-Prime Minister, and Ashik Durrani Sahab, ex-Vice Chancellor, and all present here. I am humble, delighted and proud کہ آپ لوگ 25 سالہ اپنی سیلیبریشن کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں اور یہ میں نے کئی جگہ دہرایا ہے. میں وی سی گومل رہا ہوں. گاڈ بلیس ہز سول ذوالفقار علی بھٹو, اور یہ میری بڑی ریسرچ ہے. اس نے ایک سٹروک آف پین سے, اور میرے پاس ابھی تک وہ اوریجنل کی کاپی تھی, کہ I hereby establish Gomal University, University of Multan, and University of Bahawalpur. اور میں آپ کو یہ وکیل مر گیا, بہت لرنڈ آدمی تھا, اس نے کہا جی بھٹو نے یہ کہا تھا کہ میں یہ پیپلز پارٹی یا اس سے نہیں کر رہا, میرا بہت دل چاہتا ہے سرائکی بیلٹ کو پروموٹ کرنے کا. اور کہتے تھے, اس نے کہا تھا کہ دیکھو شہر میں آپ لوگوں نے تو مجھے ووٹ بھی نہیں دیا, مجھے شہروں نے ووٹ دیا, میں الٹیمیٹلی لاسٹ این اے سیٹ. لیکن اس نے کہا میرا بڑا آئی ہیو بگ لو فار سرائکی بیلٹ. اور یہ تینوں یونیورسٹیاں, مجھے بہاولپور کا اتنا نہیں پتا, لیکن سر میں جس بڑے چینل میں گیا, میں نے گومل یونیورسٹی کے گریجویٹ اور بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے گریجویٹس کو کام کرتے دیکھا. جیسے یہ اسما, یہ جو شیرازی ہے, اس کا خاوند یہ فریدہ فاروق, ایسے میں 15-20 نام گنوا سکتا ہوں مشہور. سر اللہ بلیس یو آل. میں ایکچولی کبھی میں نے گیلانی صاحب کو پرائیویٹ میں نہیں سنا آنیسٹلی ایز اے پرائم منسٹر. اینڈ ایک چیز اور بتاتا جاؤں, خدا گواہ ہے, میں نے پیچھے گیلانی صاحب جو ہے نا محسن ملتان ہے, یہ جتنی ڈیولپمنٹ اس نے کی ہارڈلی مجھے کوئی نظر آتا ہے. And he was a very good parliamentarian being the prime minister. میرا خیال میں ان کی اٹینڈنس ایز اے پرائم منسٹر سب سے زیادہ تھی. اور میں اس لیے کلیم کرتا ہوں کہ میں پی ایچ ڈی ہوں پولیٹیکل سائنس میں. میں امریکہ کی 2 یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوں, میں نے ٹرکی کی 2 یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے, انکلوڈنگ 8 سال کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج. یہاں 2 میجر جنرل اس وقت میرے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں. تو میرا اتنا حق ہے کہ میں کمپیریٹیو انالیسس کر سکوں. سر اللہ بلیس یو آل. Sir, thank you so much for your comments. After the address of our worthy Vice Chancellor, I would now like to request a man of struggle, a student of journalism, loyalist in politics, senior senator, and 18th Prime Minister of Pakistan. Please welcome our guest of honor, Mr. Yusuf Raza Gilani, with a huge round of applause. Thank you. So please. Bismillahirrahmanirrahim. Vice Chancellor, Professor Dr. Mansoor Akbar Kundi Sahab, former Vice Chancellor Mr. Ashik Durrani Sahab, Salman Naeem Sahab, Dr. Imran Sharif Sahab, Dr. Shahzad Ali Sahab, Dr. Akram Bhatti Sahab, all faculty members, newly elected alumni, media, students, Assalamu alaikum. میں سب سے پہلے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا بے حد مشکور ہوں
کہ انہوں نے اپنی سلور جوبلی کے موقع پر مجھے یہاں مدعو کیا ہے، اور میں بھی آپ کے ہی ڈپارٹمنٹ سے ہوں. اس وقت جرنلزم کہتے تھے. I did my masters in journalism. اور جب ایز پرائم منسٹر آف پاکستان میں ٹرکی گیا تو انہوں نے پریزیڈنٹ جو ٹرکی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے جد امجد کے بہت خدمات تھیں خلافت موومنٹ کے لیے، اور انہوں نے بے تحاشا قربانیاں دی، جیلوں میں گئے اور کلیکشن کر کے ہماری خلافت موومنٹ کو کامیاب کرنے میں گیلانی خاندان کا بہت بڑا رول تھا. اور انہوں نے مجھے وہاں ہائیسٹ سول ایوارڈ ڈیفنس ڈے پر، جہاں میں مہمان خصوصی تھا، مجھے دیا گیا. اور مرمرا یونیورسٹی، the oldest university of استنبول، انہوں نے مجھے آنریری ڈگری پی ایچ ڈی کی جرنلزم کی دی. میں آج کی مناسبت سے، جب آج 25 سالہ یعنی سلور جوبلی ہو رہی ہے یہاں آپ کی الومنائی کی، جب 125 ایئرس فاؤنڈیشن ڈے گورنمنٹ کالج لاہور کا ہوا تھا، تو میں ایم اے راوین ایز ویل. تو میں راوین ہوتے ہوئے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میڈیا یہاں موجود ہے. گورنمنٹ کالج لاہور جو انڈیا کا اس وقت سب سے بہترین انسٹیٹیوشن تھا، اور اس میں انڈیا، ایسٹ پاکستان اور جو بنگلہ دیش ہے اور پاکستان، اس میں سے صرف 4 اسٹوڈنٹس they were elevated to the level of the Prime Minister. ایک تھے اٹل بہاری واجپئی، ایک تھے میر ظفر اللہ جمالی، ایک تھے میاں محمد نواز شریف، اور ایک میں تھا. اور پنجاب یونیورسٹی کی ابھی 100 کو چند سال پہلے 125 سالہ اس کا فاؤنڈرز ڈے ہوا، تو وہاں 2 تصاویر تھی، ایک دا فاؤنڈر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، اور ایک میرا کہ پوری پنجاب یونیورسٹی کے 125 سال میں ایک ہی پرائم منسٹر بنا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں تعلیم جو ہے وہ ایک سینگ ہے کہ یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ نہیں، یتیم وہ ہے جس کو علم نہیں، جس میں ایجوکیشن نہیں. تو اس لیے ایجوکیشن جو ہے، تعلیم ہو یا صحت، دیٹ از ویری ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور میں نے اور میرے والد مرحوم نے، انہوں نے بہت خدمات کی تعلیم کے لیے، اور اس یونیورسٹی کے لیے ہم نے بہت سے ڈپارٹمنٹ کھولے، اور سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ ہے یوسف رضا گیلانی فورن اسکالرشپ، جو 100 اسٹوڈنٹس کو پی ایچ ڈی کے لیے میں نے 1 بلین ایلوکیٹ کیا تھا، 1 ارب روپیہ. اور اس میں سے جو لوگ پڑھ کر آئیں گے وہ اس یونیورسٹی میں سرو کریں گے. ابھی دورانی صاحب نے کہا کہ وہ پہلے پی ایچ ڈی تھے. دورانی صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کتنے پی ایچ ڈی ہیں یہاں. اور میرا ایک بہت بڑا ماڈل میں سمجھتا ہوں، میں اسٹوڈنٹ تھا، میرے والد مرحوم مجھے لے کر پشاور گئے اور کہنے لگے کہ یہ یونیورسٹی جو پشاور کی ہے، اٹس اے بیوٹیفل بلڈنگ، اور میں یہ کاپی کروں گا اور ملتان کے لیے گیلانی لاء کالج بناؤں گا. اور انہوں نے بنایا، اور اس وقت گیلانی لاء کالج کی بلڈنگ نہیں تھی.
वलैद हुसैन इस्लामिया डिग्री कॉलेज जो मेरे ताया के नाम पे थी, उस पे इवनिंग क्लासेस गिलानी लॉ कॉलेज खुला। जब वक्त गुजरा तो उसका नाम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज रख दिया गया। फिर उसके बाद जब मैं फिर आया तो मैंने फिर गिलानी लॉ कॉलेज रखवा दिया। जब मैं वापस गया तो वो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज बन गया। जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने बिल्डिंग नहीं थी, मैंने बिल्डिंग भी दी गिलानी लॉ कॉलेज की, और साथ ही मैंने हॉस्टल भी बनवा दी। और मेरा ख्याल है आज उसमें इतने PhDs प्रोफेसर्स हैं, और पाकिस्तान के जो बेस्ट पॉसिबल लॉ कॉलेज हैं उनमें से एक गिलानी लॉ कॉलेज जो आपकी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, और वहाँ PhD की क्लासेस शुरू हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि इल्म का मकसद ये नहीं कि सिर्फ तालीम तक रह जाए, इल्म का मकसद ये भी है कि आप नॉलेज गेन करते हैं और फिर उस नॉलेज को यूज़ करते हैं मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, और ह्यूमन राइट्स के लिए, और मीडिया राइट्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, इकोनॉमिक राइट्स के लिए, और आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए। और हमने अगर आए हैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आईने पाकिस्तान दिया था, उस वक्त मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया, और ये जो पाकिस्तान मौजूदा है इसमें सिर्फ 128 वोट्स थे, क्योंकि बाकी वोट्स चले गए थे बांग्लादेश में, और उस वक्त यूनिकैमरल सिस्टम था। और जब मिसाक जमहूरियत हुई, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, मैं बहन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, तो उसके ऊपर हुकूमत बनी, तो आई वॉज द ओनली इलेक्टेड यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और मैंने एक तारीख रकम की, एक तो मैंने जुडिशरी बहाल की थ्रू एग्जेक्टिव ऑर्डर, और दूसरा मैंने जब यूनिकैमरल सिस्टम था 128 वोट, जब मैं वज़ीर आज़म था उस वक्त 446 वोट थे, और वो बाइकैमरल सिस्टम था, सेनेट भी था, नेशनल असेंबली भी थी। और आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ 446 मेंबरों में से जब हमने आईने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर बहाल किया अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, नन अपोज्ड, 446 के 446 लोगों ने वोट दिया। ये होता है कंसेंसस कि आप सबको साथ लेकर चलें, और कोई भी पार्टी आपके खिलाफ नहीं थी। और जैसे यहाँ जिक्र हुआ, जैसे कुंडी साहब ने जिक्र किया, वाइस चांसलर साहब ने, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मकसद क्या है। यू आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप 22 करोड़ अवाम को जवाबदेह हैं, और जो भी क्वेश्चन आर होता था, मुझे याद नहीं कि मैं उस क्वेश्चन आर में ना बैठा हूँ। मैं जाकर बैठता था, और जहाँ मेरा वज़ीर कोई जवाब देने से महरूम रह जाता था तो मैं खुद खड़े होकर जवाब देता था। इसलिए मैं देता था, क्योंकि मैं चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुल्तान भी रहा, मैं मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट भी रहा, मैं मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स अर्बन अफेयर्स भी रहा, मैं मिनिस्टर फॉर रेलवेज भी रहा, मैं स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली भी रहा। तो मेरा जो एक्सपोजर और एक्सपीरियंस था वो ये था कि मैं सबके जवाब खुद देता हूँ। तो इसलिए मैं एक पंच लाइन आपको देना चाह रहा हूँ मीडिया को और टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त जो आपके मसाइल हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक हल है, क्योंकि आपका मसला जो है वो माशी है और इकोनॉमिक्स जो आपका मसला है
اس کا حل ایک ہی ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی لیڈس ٹو اکنامک اسٹیبلٹی. جب تک سیاسی استحکام پاکستان میں نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اس لیے اگر میرے دور اقتدار میں ٹوٹل ریسیشن تھا پورے ورلڈ میں, آئل پرائسز آل ٹائم ہائی تھے اور دنیا میں کساد بازاری تھی, اور میں نے اپنی اکانومی کو میں نے ڈائیورسیفائی کیا اور میں نے ایگریکلچر کو دے دی. اور اس وقت ایگریکلچر کو جو بوم ملا, اس کی کموڈٹیز کی پرائس انٹرنیشنل پرائسز میں نے رکھ دی. جو آپ کی ویٹ سمگل ہوتی تھی افغانستان اینڈ ٹو سینٹرل ایشین ریپبلکس, وہ ختم ہو گئی اور سمگلنگ رک گئی. ویٹ, کاٹن, شوگر, رائس ایکسپورٹ ہوتی تھی اور ہماری فوڈ باسکٹ فل ہو گئی اور خوشحالی آ گئی. اگر کسان خوشحال ہوگا تو ملک بھی خوشحال ہوگا. تو اس لیے our food basket was full. اب جو مسئلہ جو ہے وہ ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے ہم نے جیلیں کاٹی, ہم نے صعوبتیں برداشت کی, ہماری لیڈرشپ جو تھی ان کو پھانسیاں لگیں اور ہماری لیڈرشپ کو اسیسینیشن ہوئی. تو وہ کس کے لیے تھی؟ وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں تھی, وہ تھی کہ اس ملک میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی یعنی عوام کی سپریمیسی ہونی چاہیے. اور ہم نے سپریمیسی کے لیے اگر ہم نے جیلیں کاٹی تو میرے اوپر آج آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی. کنڈی صاحب بھی چاہتے تھے کہ میں کوئی بات بتاؤں. وہ یہ تھا کہ جب میں اسپیکر قومی اسمبلی تھا تو میرے جو سیکرٹری جنرل تھے وہ جج تھے. اب جب میں اترا تو there were two positions, chairman senate from different party and the speaker from different party. I was the speaker from People's Party. Chairman senate was from another party. Audit paras, آپ پڑھے لکھے لوگ سب بیٹھے ہیں. آڈٹ پیراز یا ڈپارٹمنٹ میں سیٹل ہوتے ہیں یا آڈٹ پیراز پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جاتے ہیں. آئیڈینٹیکل آڈٹ پیراز. چیئرمین سینٹ واز سینٹ ٹو پیک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اینڈ the Speaker of the National Assembly was sent to the NAP. I was sent to the NAP for identical paras and Chairman Senate was sent to pack the Public Accounts Committee. There was another 2 laws جیل میں کہ اگر کوئی سانپ مارے تو اس کی ریمیشن ہوتی معافی, اور اگر کوئی تعلیم زیادہ حاصل کر لے اس کے لیے پھر ریمیشن ہوتی ہے معافی. اگر آپ قرآن پاک پڑھ لیں اس کی پھر معافی ہوتی ہے, سال ہوتی ہے یا 9 ماہ ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ ڈویژن امپروو کر لیں, کوالیفیکیشن امپروو کر لیں, اگر کوئی عید میلاد النبی کی چھٹی ہو جائے اور اگر آپ کو انڈیپینڈنس ڈے پہ چھٹی ہو جائے, وہ جو دیتی ہیں ریمیشن پریزیڈنٹ آف پاکستان, وہ صرف باقیوں پہ لاگو ہوتی تھی, نیب کے قیدیوں پر نہیں ہوتی تھی. ہمارا خون بھی اگر ہم دیتے تھے تو وہ کہتے ان کا خون نہیں لینا, یہ نیب کا قیدی ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, why 2 laws in one country? There should not be 2 laws in one country. اگر میرا ایک مشتی تھا, وہ اس نے قتل کیا, جیلی کیپٹن تھا اور کار سنیچر تھا, اس کو 10 سال قید ملی. میں نیب کا قیدی تھا, مجھے 5 سال قید ملی اور دونوں ہمیں ایک ہی دن رہا ہوئے. اب بتائیں اس کے 5 سال 10 سال 5 سال میں پورے ہو گئے.
اور میرے 5 سال میں پورے ہو گئے. تو اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں، پھر مجھے ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی ملے، مجھے کہنے لگے 23 سال کے بعد آپ کا کیس واپس نیشنل اسمبلی میں آ گیا ہے. تو میں نے چیف جسٹس آف پاکستان مجھے کہیں ملے تو میں نے کہا چیف جسٹس صاحب کیس بنتا بھی نہیں تھا، وہ تو آڈٹ پیرس تھے، تو آپ نے مجھے 10 سال جیل میں رکھا. ناؤ کین یو ریٹرن مائی 10 years آف مائی لائف؟ کیا میرے 10 سال واپس کر سکتے ہیں؟ تو یہ میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کا مقصد سے تعلیم حاصل کر اپنے رائٹس کے اگر لیے آپ نہیں لڑ سکتے، ملک کے حقوق کے لیے نہیں لڑ سکتے، عوام کے حقوق کے لیے نہیں لڑ سکتے، میڈیا کے لیے اگر آپ نہیں لڑ سکتے تو آپ کی تعلیم بیکار ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں جو آج اوتھ ٹیکنگ ہوئی ہے ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنے پرانے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اپنے جو موجودہ ہیں ان کے رائٹس کے لیے لڑیں گے. جب پرانے اسٹوڈنٹس کے رائٹس کے لیے لڑیں گے، میں بھی پرانا اسٹوڈنٹ ہوں، میرے رائٹس کے لیے بھی آپ کو لڑنا پڑے گا. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وائس چانسلر صاحب کا اور تمام فیکلٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. میں آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسٹوڈنٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اینڈ آئی وش یو ویل، کیونکہ آپ فیوچر لیڈر ہیں پاکستان کے اور آپ نے لیڈ کرنا ہے اور اس ملک کو گمبھیر حالات سے نکالنا ہے. بہت بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد. Sir, I would request you to stay on the stage, please, as we are having a cake cutting ceremony. So for the cake cutting ceremony, I would like to call our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Mansoor Akbar Kundi, the Dean, Faculty of Arts and Social Sciences, Professor Dr. Imran Sharif Chaudhary, our very own Chairman, Mohammad Salman Naeem, as Member Punjab Assembly. Sir, please come on the stage to cut the cake. Along with him, I would also like to call Mr. Mujtaba Gilani. Sir, please come on the stage for the cake cutting ceremony. And at the end, our dedicated faculty of Department of Communication Studies to please come on the venue and cut the cake of brilliance, excellence and mastery. Thank you so much for your presence in cutting the cake. I will move toward the shield distribution ceremony. And for the shield distribution ceremony, firstly I would like to call Mr. Hafiz Faraz Ali. Please come on the stage. Along with him, I would also request our teacher Dr. Hasan Bhatti. Sir, please come on the stage. After him, I would like to call Mr. Salman Naeem for the shield distribution ceremony. Along with him, our worthy chairman, Professor Dr. Shahzad Ali. Sir, please take your shield. I would also request Dean, Faculty of Arts and Social Sciences, Professor Dr. Imran Sharif Chaudhary. Sir, please take your shield. I will again request to Professor Dr. Ashik Durrani. Sir, please come on the stage and take your shield. Thank you. And at the end, I would like to call Professor Dr. Mansoor Akbar Kundi. Sir, please take your shield. I request Professor Dr. Mansoor Akbar Kundi, your chief guest, Mr. Yusuf Raza Gilani. Now we will proceed towards the remaining shield distribution ceremony. And for the shield distribution ceremony, I would like to invite Dean, Faculty of Arts and Social Sciences, Professor Dr. Imran Sharif Chaudhary. Sir, please come on the stage for a shield distribution ceremony. Along with him, I would also call our own chairman, Professor Dr. Shahzad Ali, to join Mr. Imran Sharif Chaudhary.
Along with him, I would also request Mr. Zafar Ahir to please come on the stage for shield distribution ceremony. Following him, Mr. Shakil Anjum, sir, please join. And lastly, Mr. Sajjad Jahania. Sir, please come on the stage for the shield distribution ceremony. How can we forget the ones who once were a part of this odyssey but not anymore, as they have fulfilled their time in this perishable world? Let's remember them too. On behalf of our late Professor Dr. Kareem Malik, we have his son, Mr. Shehzad Kareem, here with us. Mr. Sajjad Jahania to receive the shield from the hands of chairman. After that, Mr. Shakil Anjum, please come here and receive your shield. Mr. Akmal Vance, please come and receive your shield. Mr. Shehzad Kareem, on behalf of Professor Dr. Kareem Malik, please receive your shield. Thank you. Now, I would request Dr. Samir Manzoor, our honorable teacher, please come on the stage and receive your award. Following ma'am, I will also request ma'am Aqsa Iram Shehzadi, please come on the stage to receive your shield. Thank you. Now I would like to request Dr. Asma. Please, Dr. Asma Sabdar, please come on the stage and receive your shield. Okay, following ma'am Asma Sabdar, I will also request ma'am Sania Zadi to please come on the stage. Following him, I will also like to invite Mr. Nurul Hui. Sir, please come on the stage. Sir, Nurul Hui. Ladies and gentlemen, have a big round of applause for Ma'am Asma Sabdar. Please welcome Mr. Nurul Hui. After that, Honorable Miss Saima Akram Chaudhary, please come on the stage and receive the award. Following her, I will also invite Miss Shagufta Bhatti. After that, Miss Shagufta Bhatti, Mr. Zafar Dogar, Mr. Numan Khan. Following him, Mr. Naeem Ashraf. After that, Mr. Hamad Mahmood. And Miss Tasneem Zahra. Please have a big round of applause for Mr. Zafar Ahir, the resident editor, Jung Media Group, Multan. Ms. Sumaira Mirza, please come on the stage. Thank you all.